sistema scolastico garantisce a tutti le stesse opportunità? Sì. Io sono parzialmente in disaccordo. Parzialmente in disaccordo. Sì. Anch'io sono parzialmente in disaccordo. Perché? Dipende che sistema scolastico, No, il totale. sistema scolastico italiano ti garantisce che puoi andare a scuola. Unser Bildungssystem bietet allen die gleichen Chancen. Moi, je pense que oui. Ich denke da wel. Moi, je dirais oui, tout à fait. Der, was lernen will, der kann lernen. Ja, glaube ich auch. Moi, je trouve qu'il donne, Oui, il donne sa chance. chance. Oui, il Je donne pense sa que oui. chance. Oui, oui, un peu. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, oh nee, wacht. Nee, ben ik daar helemaal Iedereen niet heeft eens. een kans in het... Nee. Nope. Nee, absolut nicht. Das finde ich nicht. Bietet allen die gleichen Chancen, stimmt eigentlich nicht. Chance ano, ale každý podle mě ne stejnou. Ik denk toch dat we wel steeds meer er weer naartoe gaan. Dat studeren wel wat elitairder wordt dan het altijd is geweest. Ce sera plus difficile pour un fils d'ouvrier, un fils d'immigré qui arrivera en France et qui voudrait s'en sortir. Il a tout à apprendre, il n'a pas forcément le bagage culturel, il n'a pas forcément les parents qui l'aident. Non, sei d'accordo? No, per quanto vuoi il sistema scolastico non è uniformato in tutta l'Italia. Siamo noi meridionali che abbiamo un problema da questo punto di vista, quindi non credo che abbiamo tutte le stesse opportunità. Ob du jetzt am Land wohnst, in der Stadt, das ist schon ein Unterschied. Und natürlich, wenn man auf Privatschulen geht, dann ist natürlich ein Unterschied. I think the educational system, especially in Luxembourg, is so based on this division of or measurement of people's intelligence in an old-fashioned way. Ich finde, das Problem bei unserem Bildungssystem ist, dass schon viel zu früh viel zu viele Entscheidungen getroffen werden als Kind, wo auch einfach die Bildungsgeschichte der Eltern eine viel zu große Rolle spielt. Naja, ich finde, man kann sich schon recht früh verhauen. You're expected at 17, sometimes even 16, depending on what time you start school, to be like, what do you want to do for the rest of your life? It's like, I don't know. À la fin, t'es buté, tu te fais ouais, mais c'est bon, je me rattraperai l'année prochaine. Puis d'année en année, jusqu'à ce que, oh merde, bah oui, bah, il faut aller en professionnel, garçon. Ah bah oui, bah, tu te retrouves en professionnel. Puis après, t'arrêtes l'école parce que tu fais pas quelque chose qui te plaît, t'as l'impression qu'on te dénigre. Donc tu vas travailler en intérim, puis après tu te retrouves dans n'importe quoi. Mae'r system addysg yn eich paratoi yn dda am y farchnad waith? Non, pas trop, non. No, non sono d'accordo. Eher nicht. Auf den Arbeitsmarkt? Leider nicht. Non credo. Όχι. Καθόλου. Also ich glaube, es könnte besser sein. Il y en a... Ils savent rien faire, quoi. Quando tu inizi a lavorare non sai assolutamente dove mettere le mani. Devo rispiegare tutto. There are so many things I've learned as I got older and just through life experience that school didn't prepare me for. Kolikrát to teoretické vzdělání, ne, že by bylo k ničemu, ale je tak teoretický, že to nemá extra reálný přínos do praxe. You can quote me on saying that I haven't used algebra since I've left school, and I don't think I ever will. What the educational system could do instead is prepare you a bit for life and teach you some basic life skills. Dwi wedi bod yn gweithio mewn llefydd yn y gorffennol lle mae yna bobl ifanc freelance sella'n dod a ddim yn gwybod sut i sgwennu anfoneb, er enghraifft. So hwnna wedi bod yn sgil lot fwy gwerthfawr yn ysgol yn dysgu ryw formula algebra dyn nhw beth yn defnyddio yn y gweithle. Man ist in der Schule und da ist halt der Unterricht und der Unterricht wird halt durchgemacht, aber sonst eigentlich so von der Arbeitswelt, weil ich will das jetzt nicht sagen, ich kann das nicht, gell, weil was haben Lehrer schon für eine Ahnung? Was im Arbeitsmarkt, ja, die bleiben in der Schule ihr ganzes Leben. Ik ken ook veel vrienden van mij die dan studeren en dan hebben ze iets gestudeerd en dan gaan ze totaal wat anders doen daarna. Dus het is eigenlijk een soort van 4 jaar lang laat ik even mijn papiertje hebben en daarna ga ik doen wat ik leuk vind. Ja, dat heb ik wel steeds vaker. Aujourd'hui, au Luxembourg, le système éducatif récompense le mérite. Oui, tout à fait, non pas trop, oui un peu, non pas du tout. Stimmt absolut. Sono parzialmente d'accordo. Parzialmente in disaccordo. Ja, was denn sonst? Si. Si. Wenn ihr mich angestrengt habt, dann ist belohnt worden, ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall Leistung belohnt met guten Noten. Er zou eerder moeten staan
Ons onderwijssysteem beloont de mensen die er hard voor werken. Want als je er hard voor werkt, lukt het wel, maar het is niet altijd eerlijk. Což má asi znamenat, jestli odměňuje spravedlivé. Sono totalmente in disaccordo con questo. Nac ydy, mae system addysg yn gwybod y pobl sy'n gallu cofio pethau'n well. Dwi'n angytuno'n llwyr. Meiner Meinung nach wird auswendig lernen zu oft belohnt. Het beloont u voor dingen letterlijk te leren en terug te papegaaien. Op het moment dat je dan een 10 haalt, dan ben je ineens heel goed. Maar stel dat ik bijvoorbeeld heel veel moeite zou hebben met wiskunde en een 6 zou halen, is voor mij die 6 ook al een hele overwinning. En dan word je niet beloond. Dan is het niet van, joh, wat goed dat je een 6 hebt gehaald. Dus nee. Peu importe qu'on ait 10 ou 18, on est méritant. Et il faut valoriser ces gamins-là. Das heißt, wenn jemand schlechte Noten in der Schule hatte, ist trotzdem im Beruf, wenn man sich für was interessiert und da irgendwie eine Passion dafür hat, da sehr viel Gutes erreichen kann und das nicht unbedingt notwendig ist, dass man da eine 1 in Mathe hatte vorher. In meinem Fall zum Beispiel. Στα μαθητικά σου χρόνια αισθανόσουνα ότι υποστηρίζεσαι, ευτυχισμένος, περιφρονημένος, μοναξιά, ότι υποφέρεις, ότι σε σέβονται. Là, il faut une réponse. Ik heb zo'n phasen, oder? Quand on a 14 ans, on a des jours où on se sent seul, en souffrance, parce que la vie est dure. Et parfois, 4 heures après, on est heureux et tout. Donc, Jak se cítíš ve škole? Jo, skvěle. Myslím si, že je to důležité se cítit dobře ve škole, protože tam trávím prostě 70% svýho dne. Gelukkig. Lang leeft lol. Leraren terroriseren. Εγώ θα έλεγα λίγο κάτι που δεν υπάρχει εδώ πέρα, λίγο ζορισμένος, λίγο εγκλωβισμένος. Ja, het ligt er aan de basisschool was ik redelijk ongelukkig eigenlijk. Nou ja, op de basisschool voelde ik me echt een baas. Echt, ik had een topleven en ik was ook gewoon een populaire jongen. Não sei, pá, gostava da escola, gostava da parte do intervalo, estar com os meus amigos, estar-me a divertir, estar a brincar. Na parte de ter aulas, pá, nem por isso não gostava muito, era daqueles alunos. Que j'aime ça, pá. Pamatuji mijn klasroom. Pamatuji mijn klasroom. Já jsem byla šťastná ve škole. O přestávce. Ne, mi se to líbilo. Heureuse. En fait, c'est qu'après qu'on se rend compte que les études, c'est quand même vachement bien. Donc ouais, je pense que j'étais très heureuse à ce moment-là. Niet altijd geaccepteerd of zo, maar gewoon... Ze hebben alsnog wel mijn beste met me voor. Maar ik voelde me niet eenzaam of zo, maar ik voelde me wel gelukkig. Omdat ik wat van leerde op school. I experienced some bullying and feelings of isolation. And that led to sort of a general wash of unhappiness at school. Les professeurs me comprenaient pas en fait, parce que je faisais rire tout le temps la classe. Elle me dit ouais mais toi tu vas arriver à rien. C'était la même chose. Tu seras toujours quelqu'un de mauvais. On m'a jugé en fait très vite pendant que j'étais petit. Et pour moi c'était une souffrance parce que mon talent que j'avais, il dérangeait en fait. Met de stroming mee moest gaan en dat je altijd je best deed om bij het goede groepje te horen. En ik denk dat ik daar op een gegeven moment echt soms wel letterlijk gek van werd. Ich bin früher viel gemobbt worden. Einfach weil ich halt auch irgendwo immer anders war, glaube ich. Ich habe so in der Hinsicht überstanden, man lernt halt mit der Zeit da rein, da raus. Becoming friends with my close group of friends, having that tight-knit group of support was really, really fundamental to that, to bring about that change, to bring about that greater sense of self-confidence. Do you trust school? Not at all or totally? From 0 to 3. Habe ich Vertrauen in die Schulen? Naja. Absolut. Ja. I think it could be better, but I do have trust. Český vzdělávací systém, ano, byť má řadu nedostatků, ale mám. No, zatím asi jo, zatím mě to nějak nesklamalo. L'école en général, je sais pas, mais dans mon école, comme j'y suis, c'est quelque chose qu'on connaît bien et du coup, j'ai confiance. Want als er iets in je privésituatie speelt, of in mijn situatie dat je studeert met een kind, dan wordt er wel heel weinig rekening mee gehouden als je echt als een nummertje wordt gezien. En als een school heel erg vasthoudt aan regels en ja, dan vind ik het wel moeilijk om zo'n school te vertrouwen. Ja.
Pour moi, oui, l'école à fond, mais pour tout le monde, pour la France en général, non. L'école brise des gens et c'est mal. Et je rigole, mais en fait, je le pense. Manchen Schulen kann man total vertrauen. Die erfüllen ihren Bildungsauftrag so gut, wie sie irgendwie können. Und es gibt aber auch wieder Schulen, die das gar nicht tun und ihre Pflicht nicht wahrnehmen und wo unmotivierte Lehrer arbeiten. Und ja, deshalb kann ich die Frage so nicht beantworten. Niet alle docenten die onderwijs geven ook kunnen doseren. Dus dat het wel een groot verschil is of iemand heel slim is of dat hij onderwijs kan geven. Secondo me la scuola è peggiorata, io vedo anche mio papà, quando sa tutto, cioè lo vedo nei quiz, no? Sa tutto, noi invece io dico, boh, ma cos'è, no? Cosa dice? Purtroppo è così, infatti mi dice sempre, ma cos'è che ti insegnano a scuola? Non ti insegnano niente. Also das Schulsystem zu Lützeburg ist nicht scheiß, weil die Leute kriegen hier Diplome und kriegen dummer da eine Arbeit, dann fühlen sich dann nicht ganz alleingelos an der Welt, mengisch. Aber ich ging der Schule nicht vertrauen, an dem Sinn, dass alles, was sie sieht, wahr ist. Also. Kdo by podle tebe měl platit za vyšší vzdělávání a pracovní stáže? Moje rodina, stát, firmy, já sám díky práci, já sám díky půjčkám. Ich finde der Staat. Der Staat. Der Staat. Pour moi, c'est l'État. Parce que quand on travaille, on réussit, notre savoir-faire, on va l'utiliser pour le pays. Donc pour moi, l'État devrait aider tous les jeunes. Der Staat sollte einfach auch daran interessiert sein, dass junge Leute gut ausgebildet sind, um nicht nur für Unternehmen zu arbeiten, sondern auch um verantwortungsvolle Staatsbürger zu sein. Juste que l'État devrait changer peut-être les conditions de recevoir des bourses et des prêts et regarder plus près la situation du jeune. Iedereen moet kans hebben om te gaan studeren. Dus als je thuis niet rijk bent, of als ze niet veel geld hebben thuis, vind ik dat je evenveel recht hebt om te gaan studeren dan iemand die thuis het wel goed heeft. Dus dat moet van het inkomen van de ouders afhankelijk zijn, vind ik. Maar daar moet ook wel een limiet op zijn als iemand, dat je niet 5 jaar aan het feesten bent op kosten van de staat of zo. Ich finde, jeder muss irgendwie einen persönlichen Beitrag liefern. Ein bisschen nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Het zal niet verkeerd zijn om te investeren in je burgers, toch? Wie kan die opleidingen nou... Kan jij dat zelf betalen? Zeker niet, nee. Nee, als je 4, 5 dagen naar school moet, kan je ook niet werken. Wenn man richtig studiert, nimmt einen das schon mehr als 40 Stunden die Woche ein. Firmy by to měly platit, Firmy by tak? to měly platit. Ano, firmy. Kdyby to potom chtěli. Definitely companies, multinational companies, corporations that are growing they have larger profits than a country, sometimes larger budgets. They have to contribute more, and they pay so little taxes. I think for education, they need to be involved and pay higher taxes. Wenn du dich mit anderen deiner Altersgruppe vergleichst, würdest du sagen, du hast 0 die geringsten Erfolgschancen bis 5 die besten Erfolgschancen? 2,5. 4. 3 bis 4, ja. Bah, clairement, entre 4 et 5. 4. Oui, 4. 4 bis 5. 3,5. Le plus de chance, 5. Sans sortir de quoi? De la merde dans laquelle on est né. Wenn ich mich vergleiche, glaube ich, ich habe gute Erfolgschancen, dadurch, dass ich auch sehr viel tue. Also ich bin sehr aktiv, ich habe gearbeitet in den Sommern, ich arbeite so auch. Ich habe bei vielen Projekten mitgemacht, das schaut einfach gut im Lebenslauf aus. Als je dat nou gaat zeggen dat je met de minste kans moet slagen in het leven hebt, kun je net zo goed stoppen met wat je aan het doen bent. On se doit de réussir, de s'en sortir. Já si jdu po svojí lajně, dělám to, co mě baví a je mi jedno, jestli podle nějakých měřítek jsem pro někoho úspěšný, pro někoho neúspěšný. To mě úplně šumák. Ik geloof heel erg dat je daar zelf heel veel invloed op hebt. En dat je zelf door een bepaalde manier van denken en een bepaalde manier van geloven in jezelf. Dwi'n meddwl bod ni gyd fel yn wedi criw adra, symud hynny efo gwaith, da ni wedi graddio, ond mae yna mynd yna ni, da ni yn digon parod i wneud rhywbeth, ond da ni symud hynny'n gwybod beth ddaw ohono ni. Wenn ich jetzt mal zurückblicke auf meine ehemalige Klasse, meine ehemaligen Klassenkameraden, gehe ich mal davon aus, dass ich wahrscheinlich eher geringere Erfolgschancen habe. Weil viele schon eine abgeschlossene Ausbildung haben. Ich habe von einer erfahren, die nach Leipzig gezogen ist, die jetzt sogar Jura studiert. Ne? Und ich sitze ja halt immer noch ohne Ausbildung, ohne abgeschlossene Ausbildung. Da bin jetzt werdende Mutti und das ist ja schon nicht ganz so praktisch. Ne? Also ich würde 0,5 bis 1 sagen bei mir. Takže já si myslím, že jsou i šance větší, ty, který mají známosti,
Di gyrru mae i roi ni gyrru mae i wasni ffirmi. Bydda fi'n rhoi fy hun gyda tua 2 sydd mwyaf o y rai hefo lleiaf o gyfleon i lwyddo mewn bywyd oherwydd y llawer o pobl sydd yn oedran fi gyda rieni sydd gyda swydd amazing a maen nhw'n cael popeth yn rhoi i nhw fel fi neu pobl fel fi hefyd ni yn neud popeth dy hunain felly hwnna pam. Nee, ik vertrouw erop dat het wel helemaal goed komt eigenlijk. Ja. Anders fix het wel. Een bakje op.